Hello guys, I'm Nelsopte. Welcome Grace. Ajila video do mukhan yenghi mission director opa tai laga Lychee pakan de mohan jai ase. Last time bi mukhan same mission timani fishery day aro stone park idu January new han fale mukhan ekbar jashe to aji bi same mukhan la team han aji do alop refresh kro gona hawa kha nisna aro tai la pakan de mukhan Lychee bi lo goi gona ina jawo goi na moi idu video bana ase aji mukhan ki korina jawole ase idu sob amne de dekhai di ase. Ide opala gorde pungchina ase etia takhan ready kora rukhi ase opala sitting room laga tala saman hansi fish ito takhan la family ase yede ase whole set opa unyu aro tala chokra chokri han yede takhan 5 of them siblings kan सब सामान available है ना से आये ऐसे दाई दिया ये से मालिक ओपा डायरेक्टर से यंग मिशन दिमला तला Lychee बागान दे जाओले से मखान लाइट नहीं ना ये से ओबाला कोर पहाड़ अरो अच्छे मखान Lychee बागान दे जाओले करने इधर रेडी हुई ना सब मनु okay ase jawole karne and then mohan jawole la curry tu se apala curry ase ma sundo curry de jawole ase and then manulo bishi ase dukane du taxi di bike ni hello finally man jaga pungchina ase last time do mohan curry pungchol na parna thing ra ha se man dur de haji do thick curry pungchol Hi. pungji shide da Get together program ikta jaise. Idu mamila group kan self-rep group ase and then mala idu singing team young mission team ase. Aro driver ase. Dai gari loi ase amar driver ase. Yate nalang do yate boy thaka. Aman aji do get together program loi kini ina jabo. Ita mokhan yate par jai kini apne pre yate jabo jai kini rasta sai sai jai kini. Upor the rest kan thakibo. Tate pra hi mokhan Lychee do plug korine sur hobo. Loi kini jijen jo kiman paru ani kini yate green eklo phak korine phak loi jao. Koine chane de. Amar ekilo break group kam pura aji ki group le se don isor ke pokai dini ekilo ka break ni suru de yo khoyo ba ka do ma ni te man na mo yo ma na mo yo ma ba ko Lychee singole da jai ase de come opor de jabo ide Lychee kiman babo ide sai jao शुरू करेंगे आज तो कैसा है दीदी बोलना चाहिए प्रोजेक्ट हाँ प्रोजेक्ट ना चेक प्रोजेक्ट दुनिया भी इतना तो itu di plug mo jaise man शुरू हो जाए रे having a good time atau shortcut ong kama pungaw ipui so lakai ekta chapter khotam ho to nga bere yes race scam so good last time I had him to do it pa nai idhar man bal banai dishe so good हाँ 1998 लगाना करोनी के टाउन हो पाल बा दिखे आस इतो लोबले आसे मखन
The fresh singa la se. Hoi do. Asti marvi de. Amni singa ke pata class. Ye de fish ase. Yes. Singi bole hala dimhan. Yes, Rukibi. Oh, nature duck ase. Yes, that's the pot does. Over mita. I say. Love you. Bukile khatam na ho de. See. Ye supply kore ase. Ye te jama kore ase. Kai. Niche de bishi ase do. Bishi mita ase. Kai na berao lago. Oh, the niche de bishi ase. Wow. Savida. Ayu ruki pe. Phal mati ke garage gole to ito sab main hobo de. Ah. Wow. Ay, moi na mari bi de. Ito to na posta ke thali thako na je. Na sida nai lui jao na kyo. Aro na. Arabi single le jai asin opor la khatam hoise na na ita nije phale la single le jai asin ma khan aiya hoi ye de la bishi mita ho ni sa dikhi ase sanna tik ai do ide hoi opor la bi man mitai dai sina sao taste kuri na chaliwo yo mới cái đây tôi lắp tiếng à bún à ê cầm rùa bớt đấy khá cho tôi số tuổi red in chân này cái này khai rồi tụi đó Takkan naik deh, bawa Hobi, ini tuh paina anala dikha sedeh. Ichina sosta batinge na pekan no hai pekahan ba. Atiro man khawle singa to liwi. Man jurde beraina jaina gas pa singa othaina roi na arrange kurna anala itiye manga ase. 20 di mangile bi bishi dam ase goina. Complain no kuri bi kina handi customer handi. Pekahan lode. Opor lại tu kan jaga lah hoi.
Nghe là tung xin. Chẳng là tháng mấy là hồi tập cũng dương nhiều. No, that's gone. 아니, 아니다. Balik. Apa nggak balik? Lychee laga sasur jada sob singishe bishi rakhi dise epade pura singole na pare na pokhina anina arrange kule rakhi dise non eta do kinina anala pani khawle mon no haba fresh water tade jungle de thakala fresh pani khawle garne itu lena chai ase teacher da ase bishe pure pani vitamin man san maria se jido Ay baby niche de thago na ifale na itu moja ini chai ase te mor rasta na jani oh itu hobo neki ay achile better aya te sode eko letara nai pure water pure vitamin Lychee khai thagi na Lychee do mitha do na tu khai thagi na kha ba to e lok kha nya go na sugar tani na lap tita taste ase আমনিলা করে দালিও na june আরে এখন দিলো मैं ना बस तू डबल करना था किसे oh lo anai deh मैं rakin na Apa? You come this side. Saka na ito na. It is yours too. The side lang of nila. Kung lang man bishi dishi de itu full hoina itu bi ওরে পান দিব লাগিব acha anyu han lorde jabole ase so dia to sab ready hoina kharaole kora ase curry bi helish are you satisfied hoise more than expectation na amni do hatte alop churna khoroba bishina inauna na tione na petti bi man bishi dali dis de etaro nijor la gari de chawale ase palba jabe Bye. Self-help group kan ase itu amala team mala kormane hani sapase baho.